समस्तंको मोर नमस्कार। आज ऑनलाइन श्रेणी को मु आपण मानंकु स्वागत जनाउछि। आज आमे जानिबा माप केमिति करा जाए। एथिरे आमे मीटर, सेंटीमीटर एवं किलोमीटर विषय रे जानिबा। नमस्कार समस्तंकु स्वागत। आज आमे एक बहुत मजादार यात्रा रे बाहरिबा। आमे देखिबा केमिति छोटरू छोटो जिनिसरु नेई बड़रू बड़ जिनिस को मपा जाए। तेबे चलंतु सीधा सड़क सेंटीमीटर आउ किलोमीटर रो दुनिया भितर को जीवा आउ ताको भल्ल भाबरे बुझिबा। तेबे केबे भाबिछंती आमे गोटे छोटो पुष्पिन ठारू आरंभ करी दुईटा सहर भितर थिबा दूरता को केमिति मापि थाउ? देखिबाकू गले गोटे छोटो पेन आउ गोटे लंबा रास्ता भितरे तो आकाश पाताल फरक। हेले भल कथा हेउछि एसबु को बुझिबा पाई आम पाखरे गोटे बढ़िया सिस्टम अछि आउ सेटा ही आमको ए दुनिया को अलगा अलगा स्तर रे बुझिबारे सहाय्य करे। तेबे चालंतु आगो को बढ़िबा आउ देखिबा जे आम दैनन्दिन जीवन रे एही मापचुप करिबाटा विशेष करी मेट्रिक सिस्टम भरी माप एते गुरुत्वपूर्ण काहेकि। अच्छा गोटे उदाहरण नेबा। धरंतु घरे गोटे स्विमिंग पूल तयारी करिवार अछि। जदि सठिक माप न नेबा तेबे कोन हेबो? हुए तो पुलटा एते बड़ होइजिबो जे बगीचारे जागा ही रहिबोनी किंबा एते छोटो होइजिबो जे किछि कामरे आसीबोनी। एथि पाई ना तो आमको गोटे स्टैंडर्ड यूनिट दरकार जेमति कि मीटर। एहा द्वारा कोन होए ना समस्तंक पाई माप समान रहे आउ कोनोसी प्रकार द्वंद्व रहे ना। चलंतु एबे आमर एही माप यात्रा को आगको नेबा आउ आरंभ करिबा गोटे बहुत साधारण आउ कामरे आसुथिबा यूनिट रु जहा हेउची सेंटीमीटर। हेले सेंटीमीटर को बुझिबा पूर्वरु आमको ताठारु आहुरी छोटो एकक को देखिबाकू पड़िबो आउ ताहा हेउची मिलीमीटर। एहा एते छोटो छोटो जिनिस मापिबा पाई परफेक्ट। आम स्केल बा रूलर उपरे जो सरू सरू छोटो छोटो गार थाए ना सेगुडी कहीं हेउची मिलीमीटर। आउ एठी गोटे मजादार कथा कोन जानिछंती? जेतेबेले आमे एमती 10टा छोटो छोटो मिलीमीटर को एकाठी करिदेबा ताहाई होइजिबो ठीक गोटिए सेंटीमीटर। बास एइटा ही हेउछि मूल कथा। 10 मिलीमीटर को एकाठी कले आमे आम माप यात्रार परवर्ती पहाचरे पहुंची जाऊ और सेटा हेला सेंटीमीटर। अच्छा तेबे आमे सेंटीमीटर को केउठी व्यवहार करू? आम चारि पाखे तो अछि। गोटे पेंसिल रो लंबो हेउ, आम जोतार साइज हेउ, एपरिके आम उच्चता भी सेंटीमीटर रे ही मपा जाए। ठीक अछि तेबे गोटे पेंसिल मापिबा तो बहुत सहज, किंतु जदि आमको किछि बहुत बड़ जिनिस मापिबाकू पड़े तो जेमिति कि दुईटा सहर भितरे दूरता, एथर आमको गोटे बहुत बड़ लंप मारिबाकू पड़िबो। टिके भाबंतु तो गोटे पटे गोटे छोटिया पुष्पिन रो लंब आउ अन्य पटे गोटे सहररु आउ गोटे सहरर दूरता। ए दुईटा भितरे केते फरक। एते बड़ दूरता पाई आमको निश्चय गोटे बड़ यूनिट दरकार। आउ एइठी आसे मीटर। एइटा हेउछि छोटो माप आउ बड़ माप भितरे गोटे बहुत जरूरी पोल भଳି। मने रखिबे 100 सेंटीमीटर को मिसेले जाई गोटिए मीटर हुए। अच्छा 1 मीटर केते लंबा हेबो से विषय गोटे आइडिया दरकार कि? तेबे गोटे गिटार किंबा बेसबॉल बैट कथा भाबंतु तार लंब पाखापाखी गोटिए मीटर हेबो। आउ एबे आसिला सबुठु बड़ लंप। जदि आमे सेमिति 1000टा मीटर को माने भाबी नियंतु 1000टा गिटार को एकाठी करिदेबा ताहा हेबो गोटिए किलोमीटर। टिके कल्पना करंतु तो 1000टा गिटार को गोटिए परे गोटिए करी लंबा लाइन ने रखिदेले जेतिकी लंबा हेबो सेइटा ही प्राय गोटिए किलोमीटर। एही चित्रटा मनरे रखिले किलोमीटर किते बड़ ताहा बुझिबाकू बहुत सहज होइजिबो। तेबे एते बड़ यूनिट किलोमीटर आमर केउठी कामरे आसे? साधारणतः जेतेबेले आमे शहर भितरे दूरता, कोनोसी पहाड़र उच्चता किंबा गोटे लंबा नदीर लंब मापू सेतेबेले आमे किलोमीटर व्यवहार करू। चालंतो एबे सबु किछि को एकाठी करिबा। आमे जेउ छोटरू बड़ जाए मापर यात्रा कले ताकू शीघ्र थरे मने पकेई देबा। देखंतु एइटा हेउछि सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा। 10 मिलीमीटर को नेई हेला सेंटीमीटर, पुणी 100 सेंटीमीटर को नेई हेला 1 मीटर आउ शेषरे 1000 मीटर को नेई हेला 1 किलोमीटर। बास एही तीनोटी कथा मने रखिले सबु सहज। तेबे एबे समय आसीछि गोटे छोटो चैलेंज रो। देखिबा आमे जहा शिखिले ताकू केते भलरे बुझिछे। अच्छा प्रथम प्रश्न हेला गोटिए शार्पनर रो लंबो हेउछि 18 मिलीमीटर
ତେବେ ଏହା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ। ହଁ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1.8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ 10 ମିଲିମିଟରରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏହି ପୁଷ୍ପିନଟିର ଲମ୍ବ ମିଲିମିଟରରେ କେତେ? ଠିକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 23 ମିଲିମିଟର। ଆଉ ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ, ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା କିଲୋମିଟର? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କିଲୋମିଟର, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବହୁତ ହିଁ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆକୁ ମାପିବା ଶିଖିଗଲେ, ତେବେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା? ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ମାପଚୁପ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଜିନିଷର ଲମ୍ବ ଆଉ ଦୂରତାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମପାଯାଏ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବେ ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ମାପ ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼, ନୁହେଁ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆବାର ପ୍ରଥମ କ୍ୱିଜ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାପିବା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତେବେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଏକକ ହେଉଛି ମିଲିମିଟର, ଯାହାକୁ ଆମେ mm ବୋଲି ଲେଖୁ। ଆପଣଙ୍କ ରୁଲର ବା ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଗ ଅଛି ନା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଲା ମିଲିମିଟର। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମାପିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଶୂନ୍ୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହଉ, ତେବେ ଗୋଟେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇ ରୁଲରକୁ ଦେଖିକି କହିଲ, ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନଟା କେତେ ମିଲିମିଟରକୁ ଦେଖାଉଛି? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 6 ମିଲିମିଟର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏକଦମ ଠିକ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ରୁଲରରେ କେତେ ମିଲିମିଟର ଦେଖାଉଛି? ଏକଦମ ଠିକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ମିଲିମିଟର। ଏବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 10 ମିଲିମିଟର ମାନେ ହେଉଛି ଠିକ୍ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ହଁ, 10ଟା ମିଶି ଗୋଟେ cm ହୁଏ। ଏଇଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ମାପିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଏହି ପୁଶ୍ ପିନ୍ର ଲମ୍ବ ମିଲିମିଟରରେ କେତେ ହେବ? ଆଉ ହଁ, ଭୁଲିବେନି, ଶୂନରୁ ମାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 23 ମିଲିମିଟର। ବହୁତ ଭଲ। ବେଶ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାପ ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ଏକକ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମିଟର କ'ଣ? ମିଟର ହେଉଛି ମାପର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଚ। ତେବେ କହିଲ ଦେଖି, ଗୋଟିଏ ମିଟରରେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥାଏ? କିଛି ଆଇଡିଆ ଅଛି? ଠିକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମିଟର ମାନେ ପୁରା 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମିଲିମିଟରରେ କହିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମିଟରରେ 1000 ମିଲିମିଟର ଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଭଳି କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ମିଟର କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ ତାର ଗୋଟେ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଟାର କିମ୍ବା ବେସବଲ ବ୍ୟାଟ୍ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମିଟର ହୁଏ। ତେବେ ମିଟରକୁ ଆମେ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାରର ଲମ୍ବ, ଗୋଟେ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ର ସାଇଜ୍ ମାପିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାର ଓସାର ମାପିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଟର ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଉ ମାପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଥର ଆମେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଦୂରତା କଥା କହିବା। ତେବେ କହିପାରିବେ କି ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟରରେ କେତେ ମିଟର ଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରା 1000 ମିଟର। ହଁ, 1000 ମିଟର ମିଶିଲେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ହୁଏ। ଏହା କେତେ ଲମ୍ବା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଗିଟାର ପ୍ରାୟ 1 ମିଟର। ତେବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, 1000ଟା ଗିଟାରକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେହି ଦୂରତା ହେବ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଫାଇନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଲେ ତାକୁ ଥରେ ଫଟାଫଟ ରିଭାଇଜ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସବୁକିଛି ଏକାଠି ଅଛି। 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି 10 ମିଲିମିଟର, 1 ମିଟର ହେଉଛି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ଶେଷରେ 1 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ପୁରା 1000 ମିଟର। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାପଚୁପ କରିବାରେ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତେବେ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାପର ସବୁ ଏକକ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ମାପି ପାରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବେ। ଆଜି ଆମେ ମାପ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯେମିତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମିଟର ଏବଂ କିଲୋମିଟର।
ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିକି ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭ ଦିନ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।